Balitang Lokal. Alas 6:08 sa Kabuntagon. Gikan sa Central Mindanao University. Nanginahanglan karon og tulo ka mga magtutudlo ang Department of Business Administration sa College of Business and Management dinhi sa Central Mindanao University alang sa first semester sa academic year 2024 hangtod 2025. Gikinahanglan nga graduado sa BS Entrepreneurship, BS Entrepreneurial Marketing ug uban pa nga mga related courses. Preferably adunay vertically aligned nga graduate degree. Gipahimangnuan ang tanang interesadong aplikante sa pagpadangat sa ilahang application letter kang Dr. Rolito G. Ibalye, President, Central Mindanao University, ug i-through channel kang Dr. Athena Jan Dirayunan, ang Direktor sa Office of Human Resource Management. Kauban sa application letter, gikinahanglan usab nga magpadangat og personal data sheet o TOR ang mga interesadong aplikante. Mamahimo nga i-email sa hrmo@cmu.edu.ph ang inyuhang application documents.